اور آج کا ایڈیٹوریل ہمارا آخرکار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی اور نیتن یاہو جس کو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے وہ ہٹلر کی پالیسیز فالو کر رہا ہے، اس کا فالوور ہے، اس سے امپریس ہے، آج نیتن یاہو نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ وہ ہٹلر کا فالوور ہے اور ہٹلر کی پالیسی فالو کر رہا ہے۔ اس نے ہولوکاسٹ کی مثال دی ہے اپنے ظلم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور آپ تصویر جو دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، اس میں ہٹلر اور نیتن یاہو کے چہروں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا۔ یونائٹڈ نیشن میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے۔ What, did the Nazis ask the Jews to leave, kindly leave, go out? Others? You want me to name all the genocidal leaders of history? Just go one by one. Did anyone do this? Did they say, get out so we can come in? Of course not. افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ شخص یونائٹڈ نیشن میں کھڑا یہ بات کر رہا ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو مطلوب ہے اسرائیلی وزیر اعظم اپنے ظلم کی وجہ سے، نسل کشی کی وجہ سے، اور اس کا دفاع وہ یہ کہہ کے کر رہا ہے کہ جب یہودیوں کو جرمنی سے، یورپ سے نکالا گیا تو کسی نے انہیں آگے یہ نہیں کہا، نازیز نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جیوز ٹو لیو، کائنڈلی لیو، برائے مہربانی چھوڑ دو، یا ڈڈ اینی ون ڈو دس، ڈڈ دے گیٹ آؤٹ سو وی کین کم ان؟ آف کورس ناٹ۔ ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ میں جو ظلم کر رہا ہوں غزہ میں جس طرح زبردستی فلسطینیوں کو دھکیل رہا ہوں ویسٹ بینک سے، غزہ سے، میں ٹھیک کر رہا ہوں، کیونکہ ہٹلر نے بھی یہی کیا تھا، جس کے ظلم کا یہ نقاب اوڑھ کے ساری دنیا کے سامنے مظلوم بنے ہوئے ہیں۔ اصل چہرہ یہ ہے اس کا، ظالم کا، ہٹلر کا، نیتن یاہو کا۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو آج آپ کو میں ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ، آپ نے اس میں کہا کہ پاکستان، بڑی اچھی بات کی آپ نے کہا پاکستان کو دنیا میں عزت مل رہی ہے جو ہم سب کی ہے، کوئی بھی حکومت ہو، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی۔ تو یہ جو آپ نے بات کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی اے کی باقی لیڈرشپ یہ بات نہیں کر رہی، وہ ایک ہی نقطے پہ سوئی اڑی ہوئی ہے کہ بس جلد سے جلوس کیے جاؤ، نہ ہی دہشت گردی کو روک رہے ہیں، نہ اس پہ ابھی طلال چودھری نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے، وفاقی وزیر مملکت ہیں داخلہ کے، انہوں نے کہا ہے کہ کے پی حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرے تو ہم یہ دہشت گردی کی جنگ بہتر طریقے سے جی سکتے ہیں۔ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ دہشت گردی پہ فوکس کرنا چاہیے، گورننس پہ فوکس کرنا چاہیے، یہ جلد سے جلوس چلیں گے؟ دیکھیں نا افسان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹکس تو پاکستان کی ٹرموائل میں ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حکومت نے جو پالیسیز بنائی ہیں کوئرژن کے اوپر بیسڈ ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کے اوپر بیسڈ ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ ٹرموائل جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور جو ایک یکجہتی ہمیں ان ایشوز کے اوپر نظر آنی چاہیے وہ نہیں آتی۔ اتنے ہائی ٹمپریچر میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ دوسرا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ تو دیکھیں نا ہیومن اس کے خلاف ہے، سائیکی کے خلاف ہے۔ اب یہ جو آپ نے انٹرو کیا یا جو آپ کے پیپ میں جو بات کر رہے ہیں ٹیررزم کی، دیکھیں یہ ایکچولی یہ بہت ہی کمپلیکس ایشو ہے۔ اس میں ایک بنیادی سوال کا جو مسئلہ ہے نا وہ طے نہیں ہو رہا ہم سے، جس کی وجہ سے خود ہماری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ بھی آپ دیکھیں تو وہ ہر 10 سال بعد 5 سال بعد ہمیں ایک نئی پالیسی ہمیں مل جاتی ہے۔ جب پوری دنیا طالبان کے خلاف لڑ رہی تھی ہم ان کی سپورٹ کر رہے تھے، اب جب وہ حکومت میں آ گئے تو اب ہم پھر ان کے خلاف ہو گئے، اور اس سے پہلے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں طے کر پا رہے کہ کیا یہ ایک مذہبی لڑائی ہے اور ایکسپینشنزم کی لڑائی ہے، یعنی افغانستان کی ڈیورنڈ لائن کو ہماری طرف دھکیلنے کے لیے یہ لڑائی ہو رہی ہے، یا یہ سیٹلمنٹ کی لڑائی ہے۔ وہ قبائل جو جب ایکچولی آپ کو، چونکہ اس لیے میں آپ کو زیادہ یاد ہوگا، میں جس آپ کی ریفریش کرنا چاہتا ہوں میموری، رکزئی صاحب گورنر تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں، وہاں پہ ایک جرگہ ہوا، اس جرگے کے بعد پاکستان کے اندر ایک ٹرم کوائن ہوئی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان۔ اب گڈ طالبان کون تھے؟ جن کی مائگریشن ہوئی پاکستان کے اندر، بنو اور ادھر، اور بیڈ طالبان کون تھے؟ جو حقانیز کے ساتھ چلے گئے اور ان کی مائگریشن ہو گئی افغانستان کے اندر۔ اب جھگڑا جب طالبان وہاں پہ آ گئے تو اب جو بنیادی مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ جو حقانیز کے ساتھ طالبان چلے گئے وہ ان کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گاؤں واپس آنا ہے اور وہاں پہ ہم نے جو ہے رہنا ہے، جو اس وقت کے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہندوستان میں لوگ یہاں پہ آ گئے یا پاکستان سے لوگ ہندوستان میں چلے گئے تو 50 سال بعد پیچھے تو کچھ بھی نہیں رہا، نہ گھر بار رہا، نہ کوئی مال ڈنگر رہا، نہ پراپرٹی رہی۔ تو اب یہ قبائل کی سیٹلمنٹ کی لڑائی ہے یا یہ ایک مذہبی لڑائی ہے؟
दिस इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन अच्छा, जो आपने- अभी तक एड्रेस नहीं है। आपने बड़ी दिलचस्प बात की है, मैं इसी से आगे बात को लेकर चलता हूं। देखें, एक तो आपने जो कहा है कि वो वापस आ गए हैं कबाइल, तो इसमें यहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। नहीं, आए भी हैं बहुत जी, सारे। कुछ आए भी हैं। अब जो 22 इतलात आ रही हैं और एविडेंस के साथ आ रही हैं, उसमें यह है कि इसमें बहुत सारे अफगान हैं। सिर्फ वो नहीं है जो मुकामी पाकिस्तान के अंदर रहते थे, बाजौड़ में हैं या औरंगजेब में हैं, ये कहीं भी हैं, किसी भी जगह वज़ीरिस्तान में हैं, वो सारे वो नहीं जो पाकिस्तान के इसमें रहते थे, वो अफगान हैं, शहरी अफगान। उनका कबीला इधर भी है उधर भी है, तो वो थे लेकिन शहरी अफगान ही थे। तो इसलिए एक तो ये बात तय है, इसलिए हम, मेरा ख्याल है कि कन्फ्यूजन हमारे अंदर है। दूसरी आपने जो कहा एक्सपेंशनिज्म की लड़ाई है या सेटलमेंट की, ये सवाल का फैसला हम नहीं कर पा रहे या अफगानिस्तान के लोग नहीं कर पा रहे, ये दहशतगर्द जो हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में वो तो क्लियर हैं, हम क्लियर नहीं है शायद। नहीं, वो भी नहीं कर पा रहे, हम भी नहीं कर पा रहे। लेकिन पहली बात तो ये है, अगर आप मुझसे पूछें, चूँकि मेरे ख्याल में हमें तो पख्तूनों की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में सूट ही नहीं करती थी। हमें तो वहाँ फारसी वालों की गवर्नमेंट चाहिए थी, ताकि वो जो है वहाँ पे 30% पख्तून है अफगानिस्तान में, मेजॉरिटी पख्तून तो हमारे पास है। तो जब आप पख्तूनों की गवर्नमेंट को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं काबुल के अंदर, नहीं, तो लेकिन सबसे बड़ा जो एथनिक ब्लॉक है 30% है ना, 40% बाकी तो 70% है। 70 बाकी हैं, लेकिन 70% में सबसे बड़ा तो यही है, 40% वाला ही, नहीं, 30% वाला। बात ये आप है- 30 कह रहे हैं, मैं 40 कह रहा हूँ। उसमें ताजिक हैं, हज़ारा हैं, वो उज़्बेक इतनी हैं। बड़ी उज़्बेक हैं, वो इतनी बड़ी कम्युनिटीज 70% तो वही लोग हैं ना। 70 हैं, लेकिन अलग अलग मिला के हमें 70 कौन है ना, सूट करता है? अलग अलग। अब ये देखें, ये तो या तो फिर इलेक्शन होते हैं ये- वहां पे ये तो और वो आपकी- आपस में कर लेते। नहीं, मेरा पॉइंट जरा आप समझिए। पॉइंट ये है कि ड्यूरेंट लाइन का इशू जो है ना, अगर अफगानिस्तान के अंदर नॉन पख्तून हुकूमत हो तो ये इशू ही खत्म हो जाता। कोई फिर ड्यूरेंट लाइन, लेकिन ये फैसला करना हमारा काम तो नहीं है, नहीं हमारा इसी काम। से तो मसाइल पैदा तो हुए फिर हमने क्यों पख्तून गवर्नमेंट वहां पे हैं। बनवाते ये हैं? गलत। देखिए, आपने परवेज मुशर्रफ के दौर की आपने बात, सदर ज़ियाउल हक साहब से शुरू हो जाए, हाँ। तो क्यों हम कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल, ये जो उसका तो नतीजा हमारी पास पॉलिसीज गलत है ना। गलत है, तो अगर हमने उससे सबक सीखा और इस वक्त पिछले 3 तो अब हम सालों क्या से, कर रहे हैं? पिछले 3 सालों से अगर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी से सबक सीख के बदल ली है, यही लेफ्ट के लोग कहते थे, यही कौमियत नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दोबारा नहीं, थोड़ा मुझे आपकी बात से तालिबान के साथ, इसका मतलब ये नहीं है। मैं आपकी बात से थोड़ा डिफर करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान बिल्कुल दुरुस्त पॉलिसी थी। हम रशिया को अफगानिस्तान में कदम जमाने का नहीं अलाउ कर सकते थे। द प्रॉब्लम स्टार्टेड पोस्ट जेनेवा अकॉर्ड, जिसके बाद ज़ियाउल हक साहब को भी उन्हें मारना पड़ा और उसके बाद जो चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि ज़ियाउल हक वाज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन आल्सो, आई मस्ट से। वो बातें जो कर रहे थे, अब प्रॉब्लम हमारा ये हो गया कि ये जब अमेरिका का हो गया, ये वो अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास मुशर्रफ साहब के दौर में और उसके बाद, और फिर भी फ्रैंकली हम अमेरिका को कह रहे थे, जब पहले भी हमने उनको कहा जेनेवा अकॉर्ड के बाद आप गलत कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाद जब ये हुआ अकॉर्ड, उस वक्त भी आप देखिए हम ऑन रिकॉर्ड हैं अमेरिका को कहते हुए कि आप गलत यहाँ से जा रहे हैं, आप सेटलमेंट करके जाएं। उस वक्त भी अमेरिका अपने कपड़े उठाए और चला गया। अब फिर ट्रंप कह रहे हैं कि मैं बोगरा